Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyatis ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa uson ila ruhi musannif kitab Matnul Ghayah wa Takrib Al-Imam Al-Qadhi Al-Alim Al-Alama Al-Faqih Abi Suja Ahmad bin Husain Al-Isfahani Al-Syafi'i Al-Ash'ari rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad tabu ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dhurriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim wal akhidina minhum wa farahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajar rutin
kitab takrib. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang menonton atau mendengarkan via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo niati ngaji golek ilmu lillahi taala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 18 membahas tentang hukum salat jamak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yazuzu lan wenang dan boleh lil musafiri kaduwe musafir wong lelungan apa ayya jamaah ngumpulaken sapa musafir baina dzuhri wal asri antarane salat zuhur lan salat asar fi waktu ing dalam waktu ayyihima endi karone syaa kang karep sapa musafir wa bainal maghribi lan ngumpulaken antara salat maghrib wal isya lan salat isya fi waktu ing dalam waktu ayyihima endi karone syaa kang karep sapa wong utawa musafir. Para hadirin ingkang minulya, niki bab tentang salat jamak, nggih, salat jamak. Jamak niku kala wingi bahas tentang qashar, nggih, salat qashar. Saniki bahas tentang jamak. Mangke wonten jamak qashar. Jadi wonten salat qashar, wonten salat jamak, wonten gabungan salat jamak qashar. Jamak niku saking bahasa artinya mengumpulkan, mengumpulkan secara istilah, nggih, mengumpulkan dua salat fardu dan dikerjakan dalam satu waktu dan dikerjakan dengan berturut-turut. Misalnya salat zuhur dijamak dengan asar, nggih. Contoh salat maghrib dijamak dengan isya. Niki salat sing boleh dijamak, nggih. Jadi salat zuhur dan salat asar. Salat zuhur dikerjakan dulu terus disambung asar, niku namine jamak takdim, mendahulukan. Kemudian jika di waktu akhir salat zuhur di waktu asar, maka sebut jamak takhir. Atau salat maghrib dikerjakan jamak di waktu isya, itu namanya salat jamak takhir. Jadi wonten salat jamak takdim, salat jamak takhir, nggih. Tanpa terpisah, Pak. Tanpa terpisah oleh zikir apapun atau kegiatan lain, langsung dilanjutkan. Contoh, panjenengan salat jamak takdim, salat zuhur, nggih, 4 rakaat. Lek jamak dikosor 2 rakaat. Lek jamak tok tetep 4 rakaat. Niku nopo? Langsung assalamualaikum warahmatullah, langsung ngadeg. Ndak oleh omong-omongan, ndak oleh afdhalul dzikri fa'lam annahu, ya ndak boleh, harus langsung. Lek guru kula supaya mendengar jamaah makmum di belakang itu boleh diucapkan salatu jami'an. Ayo salat berjamaah niki. Nah, jamak niki salah satu bentuk rukhsah, nggih, rukhsah, kemudahan, kelonggaran. Sami dengan salat qashar, nggih, bentuk kemudahan, bentuk kelonggaran. Dan salat qashar maupun salat jamak itu pernah dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki banyak riwayat hadis oleh para sahabat. Cuma sing masyhur niku riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an yang wafat tahun 709 Masehi di Basrah. Sami juga dengan riwayat sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu sing wafat tahun 693 Masehi di Mekah.
Juga sami wonten riwayat dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu sing wafat tahun 639 Masehi di Mekah. Niki hadis riwayat sahih Imam Bukhari lan Imam Muslim. Imam Bukhari rahimahullah niku wafat tahun 870 Masehi di Uzbekistan, dan Imam Muslim rahimahullah niku wafat tahun 875 Masehi di Naisabur Iran. Dan kedua imam besar ini adalah ulama hadis yang bermadzhab Syafi'i. Cek paham kula bolan baleni nggih. Napa hadise sahih niku? Hadise dawa, Pak. Cuma kula ndekaken cek paham. Nabi niku pernah perjalanan musafir nggih di dua waktu. Satu waktu berangkat sebelum tergelincir matahari. Nggih. Satu waktu lagi Nabi pernah musafir setelah tergelincir matahari. Idza irtahala qabla an tanzigha samsu, ketika Nabi itu berangkat sebelum lengser tergelincirnya matahari, akhara dhuhra, maka Nabi mengakhirkan salat zuhur ila waqtil asri, tumeka waktu asar. Summa nazala yajma'a bainahuma, kemudian Nabi berhenti. Summa nazala, Nabi berhenti yajma'u bainahuma, Nabi menjamak kedua salat. Berarti Nabi salat jamak takhir. Lek sampeyan lelungan atau bepergian sebelum zuhur ya, maka Nabi pernah melakukan jamak takhir. Yang kedua, ketika Nabi bepergian setelah zuhur, maka Nabi itu melakukan jamak takdim. Wa in zagoti qabla ayyardahila sholat dhuhra thumma rakabah. Ketika Nabi berangkat setelah tergelincir matahari, maka Nabi sholat zuhur jamak takdim. Sing pertama Nabi sebelum zuhur berangkat melakukan jamak takhir. Nabi berangkat saat mari zuhur melakukan jamak takdim. Bon nggih. Nah ini pernah dilakoni Kanjeng Nabi. Jadi sing oleh jamak niku sami dengan qashar, Pak. Salat nggih, salat zuhur dengan asar, salat maghrib dengan isya. Niki mawon sing saged. Mboten saged sampai salat jamak subuh ambek isya. Mboten saged. Niku jamak koplak. Mosok isae keturun, mari ngono subuh ya kawanen dijamak. Mboten saged. Nggih, mboten saged. Sebab Kanjeng Nabi mboten pernah menjamak salat isya dengan subuh. Dan juga Nabi tidak pernah salat jamak asar dengan maghrib, tidak pernah. Jadi ijma ulama fikih, ijma ulama hampir ijma'ul muslimin niku yang diperbolehkan jamak atau qashar adalah salat zuhur dengan salat asar atau dibalik takhir, dan salat maghrib dengan salat isya atau dibalik takhir. Niki yang diperbolehkan. Bagaimana hukumnya salat jamak? Salat jamak bagaimana hukumnya? Apakah sunnah? Sebab niku pernah dilakukan Kanjeng Nabi, kan ngoten. Nah, tidak semua orang bepergian, nggih. Tidak semua musafir bepergian. Ana musafir bepergian itu walaupun jauh melampaui 90 km gak gelem jamak. Wonten nggih, wonten sing jamak. Ana sing jamak qashar, ana sing qashar tok. Nggih. Lah, 4 mazhab nggih, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali niku ijma sepakat bahwa hukum sholat jamak dalam perjalanan itu jawaz atau mubah atau boleh. Ya, wayazuzu kitabe, dan diperbolehkan. Okay. Jadi sampeyan boleh mengambil jamak, boleh tidak mengambil jamak di dalam perjalanan.
perjalanan. Gak usah tukaran. Sebab pernah terjamaah rombongan ketika di tengah perjalanan separuh sholat biasa gak jamak, separuh milih jamak. Gak usah tukaran. Gak usah tukaran. Sing jamak nggih monggo, sing gak jamak nggih monggo. Sebab niki hukume adalah jawaz atau mubah atau boleh. Tetapi untuk hukum sholat jamak 4 mazhab ijma sepakat nggih bi ijma'il madzahib. Tetapi 4 mazhab ini tetap berbeda dalam bidang apa? Dalam bidang sebab dan syarat berlakunya sholat jamak. Niki perbedaannya nggih. Lah, para hadirin rahimakumullah nggih. Contoh mazhab Syafi'i nggih. Mazhab Syafi'i itu harus memenuhi syarat musafir di dalam qashar maupun jamak sholat. Syarat jamak itu sama dengan syarat qashar. Nah, mazhab Syafi'i di dalam perjalanan yang memenuhi syarat boleh jamak taqdim, boleh jamak takhir. Nggih, boleh. Nah, salah satu syarat yang diperbolehkan oleh mazhab Syafi'i, salah satu, perjalanan itu tidak maksiat, bi ghairi maksiyah. Tidak boleh maksiat, bukan maksiat. Sampai rekreasi sabis, rekreasi perusahaan, rekreasi RT, sabis berangkat. Apa boleh jamak? Boleh. Sebab perjalanannya tidak maksiat, walaupun rekreasi, dan itu dinamakan perjalanan mubah, tidak maksiat. Pemane ziarah ya tambah diperbolehkan asal sudah keluar batas kota dan memenuhi 90 kilometer yang dipilih oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i. Paham ya? Bagaimana mazhab Hanafi dan mazhab Maliki niku benten. Kalau mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan syaratnya tidak maksiat, ya boleh. Kalau tujuannya maksiat tidak boleh. Tetapi kalau mazhab Hanafi, mazhab Maliki, meskipun musafir itu perjalanannya maksiat, tujuannya maksiat, tetap boleh jamak sholat. Loh, beda nggih? Paham ya? Kalau baleni mazhab Syafi'i, mazhab Hambali niku asal perjalanannya sudah melewati batas kota, melewati batas minimal kilometer, dan juga tujuan tidak maksiat, boleh. Lek maksiat tidak boleh. Tetapi mazhab Hanafi, mazhab Maliki, meskipun musafir itu tujuan safarnya adalah maksiat, tetap boleh sholat jamak, sholat qashar, jamak qashar boleh, dan itu sah hukumnya. Tetapi orang itu berdosa. Nah, ini benten nggih, berbeda dalam syarat. Lah, ya apa misale wong wedok niku perjalanan ijen gono mahrame, apakah boleh sholat jamak qashar nggih, sholat qashar jamak dan jamak qashar, apakah boleh? Di dalam fikih niku wonten istilah perjalanan makruh. Perjalanan makruh, safar makruh. Apa contoh safar makruh? Ulama ada yang mengatakan contoh perjalanan sampeyan malam Jumat mari Isya sampai subuh. Wallahu alam, cuma ini kitab, nggih. Yang kedua, perempuan bepergian tanpa mahram. Mahram. Jenengan nek takoni wong sinten niku muhrim kula, salah, Pak. Sing bener mahram. Lek muhrim itu artine wong sing gawe pakaian ihram. Misale niku sinten muhrim kula, pundi ihrame? Sing bener mahram, ora yang haram dinikahi. Mahram kula senes muhrim.
Tapi lambene wong berhubung wis biasa nggih. Niku sinten? Muhrim kula. Maksudnya nggih mahram, nggih, mahram. Lah kalau ada orang perjalanan niki nyun sewu, beda pendapat ulama, cuma ada keterangan. Sing dimaksud perjalanan makruh niku perjalanan orang pada isya sampai subuh ketika malam Jumat, dan juga perempuan berpergian sendirian tanpa mahram. Lah niki ulama beda pendapat. Jumhur ulama ngeten, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, itu sepakat jumhur ulama mazhab tetap boleh sholat jamak, boleh sholat qashar, boleh jamak kok qashar. Sebagian kecil ulama yang lain mengatakan tidak boleh. Maka kita ambil yang jumhur, yang mayoritas, tetap ibu-ibu lelungan dewean boleh melakukan sholat jamak, sholat qashar, sholat jamak kok qashar dengan memenuhi syarat. Paham ya? Nah, kalau mazhab Hanafi terus pundi nggih, sholat jamak 4 mazhab, terutama mazhab Hanafi beda, Pak. Biar kita paham tentang wawasan fikih nggih. Mazhab Hanafi niku tidak ada sholat jamak, cuma berlaku ketika di Mina dan Musdalifah ketika sampai haji. Mazhab Hanafi tidak ono jamak kecuali orang bepergian haji ketika dari Arafah ke Mina, ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina. Baru bagi mazhab Hanafi boleh jamak dan qashar. Mazhab Hanafi. Cuma mazhab Hanafi ngeten, walaupun tidak ada jamak, tetapi dijelaskan oleh mazhab Hanafi, orang boleh mengakhirkan sholat zuhur mendekati asar. Niki mazhab Hanafi. Contoh nggih, asar jam 3:05. Mazhab Hanafi nggih. Tapi bukan jamak. Nah, ketika kurang 5 sholat zuhur akhir waktu, setelah salam adzan asar disambung sholat asar. Niki konsep mazhab Hanafi. Nah, tidak ada jamak kecuali di Mina dan Arafah dan Musdalifah. Niku Pak. Jadi menggabungkan dua sholat tetap pada waktunya. Sing awal diakhirkan, sing akhir diawalkan, tapi waktunya berbeda. Makanya di dalam mazhab Hanafi terkenal dengan konsep jama'u fi'lan wala waqtan, menggabungkan pelaksanaannya bukan waktunya. Ini jumhur, masyhur dalam mazhab Hanafi. Nah, dan dalam mazhab Maliki sebab jamak niku nopo tidak ada unsur maksiat, sama dengan mazhab Syafi'i. Cuma mazhab Maliki bedanya tidak ada batas kilometer. Jauh dekat sampai lungo boleh jamak. Pasidik lungo teko omah nang Sentolang boleh jamak. Loh, mazhab Maliki Pak Gofur lungo nok Wilmar, pokoknya metu safar, tidak ada dalam mazhab Maliki boleh dijamak. Dojo enak Pak. Kudu dalil. Niki nggih, sakit boleh jamak, nggih, sakit boleh jamak. Contoh ojo kereng-kereng Pak Bu. Contoh ono dulure loro. Azan salat, wajib salat. Wong loro wajib salat, kok le ninggal. Ya delok-delok lorone Pak. Lek lorone masyaqqah, kesulitan wudu, kesulitan ngadeg misalnya nggih. Ada ketentuan diperbolehkan orang sakit menjamak salat. Boleh. Ojo kereng-kereng fikih iku. Boleh. Nah, tapi tetap zuhur, asar, maghrib, isya nggih. Nah, udan tuwers contoh musola niki
waktu asar waktu zuhur terus wis gak leren ya. Jangan leren. Boleh dijamak takdim di mushola kita, boleh. Ini mazhab Maliki. Yeah. Kemudian mazhab Hambali hampir sama dengan mazhab Syafi'i. Minimal ukurannya 90 km. Ono sing ngarani 80 km. Cuma kita di dalam mazhab Syafi'i ambil kehati-hatian mengambil jarak 90 km. Okay. Hujan ya berjamaah boleh. Nah, untuk mazhab Syafi'i ngeten, Pak. Kula baleni cekak lali, syarat jamak qashar niku sebabe bepergian tidak maksiat, mubah makruh boleh. Nggih. Asal tidak maksiat. Perjalanan minimal 90 km. Kita mengambil ukuran yang diukur oleh Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 2015 yang lalu di Suriah. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, beliau mengatakan ulama Syafi'i saiki kontemporer itu mengukur ono alate, Pak, ya, mengukur jarak antara kota Mekah dan Usafan itu ternyata 89,700 km digenapkan 90 km, dan ulama-ulama sekarang yang bermadzhab Syafi'i rata-rata mengambil jarak 90 km. Kaya pundi? Gresik pundi? Ngawi. Gresik Madiun. Nah, niku pun saged jamak atau qashar. Udan oleh, nggih. Udan tawares oleh. Sakit juga oleh jamak. Niki. Nah, saniki wonten syarat takdim, ana jamak takhir. Dua jamak niki benten, Pak. Jamak takdim niku ana syarate. Jamak takhir ya ana syarate. Lah kita coba mazhab Syafi'i rumin mawon cekak bingung sampean. Syarat jamak takdim mazhab Syafi'i niku wonten sekawan. Yang pertama tertib. Artinya lek sampeyan salat jamak takdim itu salat zuhur kemudian asar, nggih. Dua. Kalau qashar dua. Kalau jamak biasa 4. Paham nggih? Niatnya ya jamak takdim, usolli fardhu zuhri jamak takdimin, atau usolli fardhu zuhri lek qashar rakaataini majmu'an, macam-macam niate, majmu'an ma'adzuhri qashron lillahi ta'ala. Utawa ana sing ngene usolli fardhu zuhri jamak takdimin ma'al asri qashron lillahi ta'ala. Kaiso cara Arab niat ingsun salat zuhur jamak kali asar takdim 2 rakaat qashron lillahi ta'ala. Boleh. Mun dipaksa kaiso ya apa sampai tambah gak sah. Mboten napa. Nggih. Pun nggih. Nah, kemudian jadi nggak boleh jamak takdim jam 12 zuhur tak asar dulu baru zuhur, tidak boleh, nggak sah. Tidak sah. Tertib harus zuhur dulu baru asar. Lek takdim maghrib dulu baru asar. Nggak oleh diwala-wali. Niki jamak takdim, nggih. Kemudian yang kedua niat jamak salat yang pertama dan kedua. Waktu niat itu antara takbir dan salam. Contoh loh, kok iso ngoten? Contoh, jenengan maksud niku kate salat jamak. Nah kok niate mboten jamak. Nah, wonten rukhsah dalam salat jamak, boleh niat antara takbir sampai salam sampeyan dalam hati, boleh. Jamak takdim boleh. Misalnya usolli fa Allahu akbar loh. Aku lak jamak salat. Enggak usah dibuyarno, Pak. Tidak usah. Cukup antara takbir ihram sampai salam, sampai boleh niat jamak dan qashar di dalam hati. Paham nggih?
Gak usah Allah lu keliru buyar, gak usah, cukup di dalam hati. Tapi lebih bagus menurut mazhab Syafi'i tetap di awal sholat. Kuat dilali, nggih. Nah, yang ketiga muwalat. Muwalat niku terus menerus tanpa jeda. Nggih, wajib niki. Contoh, jenengan sholat jamak qashar zuhur. Nah, mantun salam zuhur dilanjut qashar atau jamaah asar. Gak oleh sampean kemudian si rokokan si rasayan si geger cuklek kabeh pegel tak turusi, ndak boleh. Batas jedahnya itu menurut mazhab Syafi'i koyok-koyoke antara jamaah zuhur jamaah asar iku koyok-koyoke salat orang rakaat sedang. Paham nggih? Jarake. Nggih, as-shalatul jami'ah. Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imame as-shalatu jami'an. Artinya apa? Ayo jamaah maneh, ngoten Pak. Nah niki. Loh, terus pundi lek azan? Boleh. Sampai misal rombongan kate jamak nggih, jamak qashar. Azan sik, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu. Mari pun ngenteni kabeh ngumpul, kate sembahyang jamak dimulai qomat, boleh. Bahkan itu dalam mazhab Syafi'i sunnah. Cuma gak biasa. Ini gak biasa. Paling sering qomat mawon, nggih. Boleh. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan, bahkan termasuk sunnah. Sebab Nabi nate sholat jamak ten Mina niku ono adzan, ono qomat. Nggih. Nah, yang terakhir nopo? Yang terakhir tetap dalam masa perjalanan. Baik jamak qashar itu di dalam perjalanan. Bu, paham nggih? Syarat jamak taqdim nggih? Nggih. Nah, sekarang syarat jamak takhir. Benten Pak kali taqdim. Syarat jamak takhir ngeten. Pertama tertib sami. Kalau jamak takdim tertib wajib nggih, duhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Lek jamak takhir gak tertib gak popo, cuma lek tertib sunnah. Contoh sama takhir asar nggih, asar dulu baru duhur boleh. Diwalik duhur sik baru asar boleh. Oh, karek milih karena hukumnya sunnah, tidak wajib, ya, tidak wajib. Tetapi para ulama merekomendasi lebih afdolnya sesuai urutan, asar dulu baru zuhur. Kecuali asare mepet entek, sampeyan asar dulu, sholat adaan dulu asar baru zuhur. Niki Pak. Yang kedua niat. Coba niki kalau luruskan nggih, biar kita sah sholat jamaknya. Ini kata yang kelintu. Ya, banyak orang yang jamak itu keliru niatnya ketika takhir nggih. Napa keliru? Sebab ketika menjamak sholat di waktu zuhur masih ada, tidak niat jamak zuhur waktu asar. Hati-hati. Contoh ya perjalanan waktu sholat pertama hingga waktu tersisa. Ya, misal zuhur niku jam 12 sampai jam 3, nggih. Sampai perjalanan sampai azan asar sampai gak niat jamak no ati. Ujug-ujug sampai jamak no masjid, ndak sah. Mazhab Syafi'i. Paham ya? Contoh rombongan. Bapak-bapak ibu-ibu sekalian, niki waktune zuhur nggih. Nah, perjalanan cek cepet, kita ngambil takhir. Tentu nggih. Monggo diniati ati dhewe-dhewe niat ingsun nglakoni zuhur nok waktu asar lillahi ta'ala. Paham Bu? Mazhab Syafi'i. Nah, lek sampean takhir sah. Ya. Asare sah, zuhur gak sah. Niki mazhab Syafi'i. Di kitab manapun kitab Syafi'i sama semua seperti itu. Nah, sampai ngapek mazhab liyane yo gatek ngono-ngonoan.
Tetapi dalam mazhab Syafi'i disyaratkan niat ketika sholat pertama masih ada. Paham? Masih ada. Contoh maghrib, para bapak ibu jamaah ziarah sekalian, niki maghrib nang tengah dalan. Nah, kita takhir nggih, monggo niat dhewe-dhewe, niat ingsun ya apa salat maghrib no waktu isya lillahi ta'ala pun sah. Nanti sholat jamak tetap niat malih, tetap niat, cuma menghormati waktu zuhur yang kita lewatkan. Niki sering nggak paham nih. Nah ini hati-hati. Dalam mazhab Syafi'i, lega niat itu dalam waktu sholat pertama, maka ujuk-ujuk sholat Allahu Akbar jamak gak sah. Mazhab Syafi'i. Yang ketiga, mualat terus menerus nggak wajib, jamak takhir nggak wajib. Contoh, sampeyan ngambil sholat jamak takhir, contoh zuhur asar nggih. Sampeyan ngapek jamak takhir nggih, zuhur rumiyin. Nggih, menapa? Utawa takhir asar dhisik, gak apa-apa. Sebab kitabe dawuh ayyihi masya'a. Dua-duanya sakarepe sampean. Kitabe ngoten, nggih. Lah, lek jeda ndak wajib, lek takhir contoh, sampean zuhur niat insun jamak zuhur asar ya, lek qasar rakaat ini, lek jamak tetap arba rakaatin, nggih. Kemudian mari zuhur sik leleyeh. Beto si atuh pegel si mulai-mulai. Napa? Sebab asar masih ada. Paham ya? Kecuali uzur sampean kudu ngising ya ngising kok sampean. Iku uzur kok menapa? Ngising ngoyo nggih, menapa-napa. Nah, tapi para ulama mengatakan lebih baik langsung disambung. Paham ya? Lho kula nate ten kiai kula waktu perjalanan rumiyin mondok. Lho, Pak Yai mari salat salat isya, njuk isya rumiyin. Pas ceramah kula ndampingi niku rumiyin. Lho, kok sik nyun sewu nggih, jago-jagongan. Akhirnya kalau taklet iki dos pundi Pak Yai. Ya aku njoko takhir isya maghrib sik wajib, tapi isya ana waktu. Terus pundi ngene iki yo gak apa-apa, cuma kurang afdol. Aku ngurus santriku ndelok aku ngene iki, oh fekene ngene. Ngono, Pak. Jadi kiai seperti Kanjeng Nabi ngurui. Oh ngene, oh ngene, oh ngene. Ngoten nggih. Kados ngeten, sahabat Sa'id Abi Waqqas nggih. Niku pernah sholat di tengah jamaah, nggih, sarungan tok. Sarung dicancang gulu. Sahabat Sa'id bin Abi Waqqas sing gak ngerti ngene. Lha juban kabeh. Sahabat Sa'id Abi Waqqas sarung diunggahno ditaleni tok gulu ngimami Allahu Akbar. Bingung jamaah. Iki imami gak apa-apa. Mari sembahyang takoni kanca-kanca sahabat, Sa'id Abi Waqqas, apa kok ngono? Aku iki meraktekno supaya kelambi sholat gak berlomba-lomba dalam kemahalan, dalam kebagusan. Masih ngene ya sah loh. Jadi sampai gak duwe kelambi apik, duwe sarung tok, liyane najis, sarunge suci, gawe sholat ala sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sarung diunggahno ditaleni gulu. Sing penting udel ambek dengkul tertutup. Niku lho maksude. Jadi boleh ya. Misalnya saat Abi Waqqas gak praktek nang ngono, Pak. Waduh, salat harus berjubah, harus gini, harus geger. Nah niku maksude ngoten, kiai kula ngoten nggih. Pun balik ten jamaah takhir nggih. Nomor 4 syarat takhir napa? Tetap di dalam perjalanan. Dawamus safar ila tamami sholati tsaniyah. Tetap di dalam safar sampai sholat sempurna yang kedua. Dalam perjalanan, tidak boleh sampai rumah. Ya, jadi sholat itu, sholat jamak itu dilakukan setelah keluar dari batas
desa, ada yang mengatakan keluar dari batas kota, baru berlaku jamak dan qashar dengan minimal 90 km dan tujuan tidak maksiat. Nggih. Lah, coba kalau terangkan ngeten, khusus jamak takhir nggih. Khusus jamak takhir. Niat menjamak salat zuhur, asar, maghrib, isya contoh. Nggih. Itu dilakukan selama napa? Selama belum berakhirnya waktu zuhur atau maghrib. Nggih. Niki wajib hukumnya. Contoh wau jenengan jamak asar zuhur. Zuhurnya harus diniati wau nggih. Di hati dalam perjalanan. Nggih. Lah, niku wajib hukumnya di dalam mazhab Syafi'i. Barang siapa yang jamak takhir ketika waktu zuhur masih ada, ya, maka tidak niat niat ingsun salat zuhur nak waktu asar lillahi taala, maka tidak tercatat orang yang berjamaah salat, tetapi nanti dicatat qadha salat. Qadha salat. Usolli fardhu jamaah tamang yo gak sah. Lah sampeyan gak lali gak niat nak perjalanan mau nggih. Lah sampeyan tidak berlaku jamak, maka diganti salat qadha. Sebab ka ono awal salat niat zuhur nang waktu asar. Penting niki, Pak. Niyatu takhiri qabla khuruji waktu sholatil ula. Niat jamak takhir niku sampai apa? Sampai tidak keluar dari sholat yang pertama. Jadi niat sholat zuhur waktu asar takhir itu batasnya awal sholat zuhur sampai akhir sholat zuhur, diniati di dalam hati. Iki sing akeh sing gak ngerti. Saiki ngerti. Ayo dilakoni ilmu niki. Nggih, ilmu. Oleh gak terang kiai mun saged Pak maca kitab tok sampean. Bingung. Niki bingung. Niki. Kemudian salat zuhur takhir kalau sama sudah niat sebelumnya tadi nggih, maka sah hukumnya sebagai salat jamak takhir. Jika belum niat sampai waktu zuhurnya habis atau maghribnya habis, tidak sah. Ujuk-ujuk moro-moro sholat jamak, monggo-monggo jamak imami, tapi gak instruksi niat sebelumnya. Nah itu bukan jamak, tetapi sampeyan niat qadha. Sebab zuhur sudah kelewat waktunya. Sampeyan niat di waktu zuhur nyambung, Pak. Ya secara ngoten, ya Allah, aku gak sempat zuhuran tapi zuhur tak dekek waktu asar. Ngoten istilah ngoten, pamit nang Gusti Allah. Paham ya? Konsekuensinya ngoten. Nggih, lek gak niat sadurunge itu duduk jamak, tapi salat qadha. Niate qadha. Ya asare pancet gak jamak biasa. Zuhurnya qadha. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbil qiblati qadhaan. Nah, lillahi taala. Adaan diganti qadhaan lillahi taala. Loh, telas. Kok cepet? Dan kok tambah segede nggih? Tambah segede nggih. Untuk biasanya kan azan nggih. Azan ketika jamak boleh nggih. Tiga situasi boleh azan dan iqamah dalam mazhab Syafi'i siji nggih. Ketika jenengan menjamak salat itu boleh diawali azan dan sebelum sholat dibaca iqamah boleh. Tapi di tengah-tengah antara asar tidak boleh, langsung disambung. Okay? Yang kedua, mengqadha sholat, maksudnya bolak-balik qadha. Cara sampeyan sedina lali kabeh sholat 5, sampeyan qadha kabeh, itu boleh setiap qadha iqamah, qadha iqamah. Lek koper gak koper ya gak usah ya. Yang ketiga napa? Orang berkumpul jamaah mari nggih
jamaah mari ana kumpulan kate salat bareng nggih boleh azan boleh iqamah enggak usah banter ke azan enggak apa-apa iqamah saja tidak apa nggih paham nggih Bu Pak nggih mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon